নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কীৰ্তি তোমালোকক এই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো তোমালোকে ভালে আছা আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো হিন্দী বিষয়টিৰ অধ্যায় 2 পৰীক্ষা যোনটো লিখিছে প্ৰেমচন্দজীয়ে এতিয়া আমি প্ৰেমচন্দ বিষয় অলপমান জানি লওঁ আহা এও হৈছে প্ৰেমচন্দজী মুন্সী প্ৰেমচন্দ বুলিও আমি তেওঁক চিনি পাওঁ পৰিচয় এতিয়া আমি তেওঁৰ বিষয়ে অলপমান জানি লওঁ আহাচোন जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था 31 जुलाई 1880 सনত बनारस लम्ही गांव तेर जन्म হয় मूल नाम धनपत राय तेर আসল नाम কি আছিল धनपत राय शिक्षा बीए शिक्षा बीए लके কৰিছে कार्य जीवन कर्म जीवन केनेকুৱা আছিল उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की তেওঁ শিক্ষা বিভাগত চাকৰি आरंभ কৰিছে परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया असहयोग आंदोलनत भाग लবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ सरकारी চাকৰিত পদত্যাগ কৰিলে त्याग पत्र দিলে আৰু और वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए तार पाছত তেওঁ কি কৰিলে त्याग पत्र দিয়াৰ পিছত सरकारी চাকৰি এৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁ গুটে জীৱনটো লেখন कार्य মানে लेख लिखिबले आरंभ करिले तेও लिखा काम आरंभ करिले प्रमुख उपन्यास किसुमान तेर प्रमुख माने प्रधान किसुमान उपन्यास আছে सेवा सदन प्रेमाश्रम रंगभूमि कायाकल्प निर्मला गबन कर्मभूमि गोदान प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महान उपन्यासकार और कहानीकार थे हिंदी और उर्दू तेও हिंदी और उर्दूर एजन महान उपन्यासकार और कहानीकार गल्पकार आसिले हबो साहित्यकार गल्पकार आसिले जिन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई तुमालोके उपन्यास सम्राट बुली मनत राखिबा जे तेओ की उपाधि दिया गयसिले उपन्यास सम्राट बुलिও तेओक जना হয় रचनाओं के मूल विषय तेओ रचनाबुৰৰ मूल विषयबुर की आसिले किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति कृषक और श्रमिक সকলৰ दुर्दशाबुर तेও দেখাইছিলে दलितों का शोषण दलितबुৰৰ কেনেকুৱা অত্যাচাৰ হয় শোষণ হয় হেবুৰ তেও উল্লেখ কৰিছে নিজৰ ৰচনাবোৰত समाज में स्त्री की दुर्दशा समाजত नारीৰ दुर्दशा समाज सुधार समाजক কেনেকৈ ভাল কৰি যাব লাগে राष्ट्रीय भावना জাতীয় आवेग और स्वाधीनता आंदोलन आदि और স্বাধীনতা आंदोलনৰ বিষয় তেও ৰচনাবোৰত উল্লেখ কৰিছে मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 8 अक्टूबर 1936 सনত तेर मृत्यु घटे हबो एतिया आमी गल्पटोलै आगबाढो परीक्षा जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए एतिया सबा रियासत माने की है रियासत माने रजार राज्य हबो देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह देवगढ़ एतिया रियासतर नाम की आसिले देवगढ़ के दीवान माने होइसे जुने रजार कामकाज चाइ दिए रजार मंत्री हिसाबे जाक माना जाय तेও दीवान বুলি কোৱা হয় सरदार सुजान सिंह दीवानर नाम की आसिले सुजान सिंह बूढ़ा होय गय आसिले तो उन्हें परमात्मा की याद आ गई एतिया तेও बूढ़ा होबले लैसिले ठीक আছে तेও परमात्मा माने भगवानक मनत पेलाबले आरंभ होय কৰিছিলে जाकर महाराज से उन्होंने विनय की गई पेले तेও महाराजर ओसत की करे अनुरोध करे दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की दास ने तेও কৈ আছে তেও নিজৰ বিষয় কৈছে দাসে মানে তেও নিজকে দাস বুলি কৈছে दास ने श्रीमान माने ৰজাৰ সেৱা কিমান বছৰলৈকে কৰিলে 40 साल 40 বছৰলৈকে তেও ৰজাৰ কাম কাজ গুটে চাই দিছে राज्यर কাম কাজ খিনি চাই দিছে বুলি কৈছে আৰু শ্ৰীমানৰ সেৱা কৰিছে বুলি কৈছে अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता है एतिया तेও কি বিচাৰিছে परमात्मा भगवानर सेवा কৰিবলৈ বিচাৰিছে दूसरे अब अवस्था भी ढल गई है एतिया तेर अवस्था बेया হৈ গৈ আছে कारण तेও बुढ़ा হৈছে হেকাৰণে तेर কি হৈছে राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई राजकाज राज्यर कामकाजबुर संभाला माने रजार हे कामबुर सुआ तेर एतिया शक्ति নাই হবো তেও কৈছে যে তেও বুঢ়া হৈছে তেৰ এতিয়া অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে হেকাৰণে তেৰ এতিয়া হেবুৰ সুआ শক্তি নাই कहीं भूल चूक हो जाए केतियाबा जदि भूल हो जाए
तो बुढ़ापे में दाग लगे তেওঁৰ কি হব বৃদ্ধ বয়সত কি লাগিব দাগ লাগিব মানে কিবা এটা বদনাম হব সাৰি জিন্দগী কি নেকনামি মিट्टी में मिल जाए গোটেই জীৱনত ভাল কাম কৰাখিনি বা সুনাম मिट्टी में मिल जाएगी গোটেই बर्बाद হৈ যাব राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे ৰজাই কি কৰিছিলে নিজৰ अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान अनुभवशील মানে অভিজ্ঞ নীতি কুশল মানে খুব জ্ঞানী আৰু অভিজ্ঞ দিৱানৰ আদৰ কৰিছিলে মানে সন্মান কৰিছিলে ৰজাই নিজৰ দিৱানৰ খুব আদৰ কৰিছিলে খুব সন্মান কৰিছিলে उन्होंने बहुत समझाया ৰজাই তেওঁ বহুত বুজাইছে ঠিক আছে ৰজাই তেওঁ বহুত বুজাইছে लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो किंतु दीवान साहबे माना নাই তেওঁ মানি লোৱা নাই तो हारकर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली এতিয়া চাবা ৰজাই দীৱান সাহাবক বহুত মানাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বহুত বুজাইছে হয়নে তথাপিও কি হৈছে দীৱান সাহাবে মানা নাই যদি কি কৰিলে ৰজাই তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা তেওঁৰ অনুৰোধ স্বীকাৰ কৰি ললে হ'ব তেওঁৰ অনুৰোধ স্বীকাৰ কৰিছে पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा এতিয়া শৰ্ত আছিলে ইয়াতে এটা কি আছিলে শৰ্ত দিছিলে ৰজাই যে ৰিয়াসত কে লিয়ে ৰিয়াসতৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাবে এজন কি লাগিব নয়া দিৱান নতুন দিৱান खोजना पड़ेगा নতুন দিৱান বিচাৰি আনিব লাগিব বুলি এই শৰ্ত দিৱান সাহাবক দিছিলে दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला पिछदिना देशर प्रसिद्ध बातरी काकतत विज्ञापन उलाले हबो देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है देवगढ़ के लिए इटा रियासतर नाम की आছিলে हे राज्यर नाम की आছিলে देवगढ़ इटा विज्ञापनत की বুলি উলাইছে देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य माने योग्य दीवान एजन लागे বা দিৱান এজন প্ৰয়োজন হৈছে বুলি এনেকুৱা বিজ্ঞাপনত দিয়া হৈছিল जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे सज्जन যোন ভদ্ৰ লোকসকলে নিজকে এই কাম বা এই পদটোৰ বাবে নিজকে যোগ্য বুলি ভাবে वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে যোনে নিজকে যোগ্য বুলি ভাবে তেওঁলোক যাতে ক'ত আহিব লাগে दीवान सिंहर ওচৰত दीवान सरदार सुजान सिंहर ওচৰত उपस्थित হ'ব লাগিব বুলি এনেকুৱা কোৱা হৈছিলে यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो তেওঁ স্নাতক হ'ব লাগিব বুলি প্ৰয়োজন নাছিলে বিজ্ঞাপনৰ মতে স্নাতক হ'বই লাগিব বুলি একো প্ৰয়োজন নাছিলে मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है पुष्ट होना आवश्यक है তেওঁলোক কি হ'ব লাগিব পুষ্ট হ'ব লাগিব হৃষ্ট পৃষ্ট শক্তিশালী হ'ব লাগিব एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी एक माह लेके তেওঁলোকৰ থাকা সময়খিনিত रहन सहन তেওঁলোকৰ থাকা ব্যৱস্থা আৰু আচাৰ বিচাৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা ধাৰণা তেওঁলোকৰ গুণ এবোৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব তেওঁলোকক চোৱা হ'ব जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे जोनबुरे এই পৰীক্ষাটোত ভালকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे হেজন লোকসকলেহে এই পদ পাব বুলি জিলিকি উঠিব এই পদটোত জিলিকি উঠিব বুলি এনেকে কৈছে इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी এই বিজ্ঞাপন ইমানে বিয়পিছে যে গোটেই দেশৰ মানুহে এই বিজ্ঞাপনটোৰ বিষয়ে লাহে লাহে গম পোৱা আৰম্ভ কৰিলে ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं उह पदवी আৰু একো প্ৰকাৰৰ কি নাই বান্ধন নাই कैद মানে বান্ধন একো বান্ধন নাই আৰু উহ পদবী হয় বুলি সবে গম পালে केवल नसीब का खेल है তেওঁলোকে ভাবিছে যে কেৱল এটো কি হয় ভাগ্যৰ খেল বুলি ভাবিছে सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए গোটেই মানুহবোৰে নিজৰ নিজৰ ভাগ্য নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে ভাগ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভাগ্যৰ পৰীক্ষা লোৱা বাবে ৰিয়াসতলে গল মানে देवगढ़ले उलाले देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे এতিয়া देवगढ़त নতুন নতুন মানুহ আহিলে নানা ধৰণৰ মানুহ আৰু বহুৰঙীয়া মানুহ দেখা পোৱা গল कोई पंजाब से चला आता কোনোবা पंजाबৰ পৰা আহিছে
तो कोई मद्रास से আৰু কোনোবা ব্যক্তি মাদ্ৰাছৰ পৰাও আহিছে कोई नए फैशन का प्रेमी था কিছুমান फैशन प्रेमी আছিলে कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था कोई पुरानी सादगी কিছুমানে পুৰণি সৰলতাতে सादगी ठीक है पुरानी সৰলতাই ভাল পাইছিলে पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला এতিয়া চাবা पंडित और मौलवी এই পৰীক্ষাটোত বাকি ব্যক্তিসকলৰ বাদেও पंडित আৰু মৌলবীসকলেও भाग লবলৈ সুযোগ পাইছিলে सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था सरदार सुजान सिंह दीवाने কি কৰিলে এই ভদ্ৰলোকসকলৰ বাবে आदर सत्कार তেওঁলোকৰ সন্মানৰ কাৰণে ভালকে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছিল प्रबंध মানে কি হৈছে ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বাবে সুজান সিংহে বহুত ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था प्रत्येक মানুহে নিজৰ বুদ্ধিৰে কি কৰে নিজৰ ভাল ৰূপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে मिस्टर 9 बजे तक दिन तक सोया करते थे এতিয়া তোমালোকে এই নাম কেটা মনত ৰাখিবা মিস্টাৰ 9 बजे तक ৰাতিপুৱা 9 বজালৈকে তেওঁ শুই থাকে आजकल वे बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते थे आजिकाली তেওঁ কি কৰা হৈছে বাগিচা তেওঁ 9 বজালৈকে শুই থকা মানুহজনে নিজকে ভাল দেখুৱাবৰ বাবে এতিয়া তেওঁ কি কৰে आजकल वे बगीचे में बागिचात टहलते हुए उषा के दर्शन उषा माने होइसे कि এই হেৰি সূৰ্যৰ প্ৰকাশ ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ দৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁ বাগিচাত ঘূৰি ফুৰে मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी मिस्टर ब এতিয়া চাবা मिस्टर ब हुक्का নিচা কৰি ভাল পাইছিলে किंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे এতিয়া চোৱা আজিকালি তেওঁ কি কৰে তেওঁ হুক্কাৰ নিচা আছিলে কিন্তু আজিকালি তেওঁ কি কৰে কিवाड़ बंद करके किवाड़ মানে কি হৈছে দুৱাৰ দরজা হবো দুৱাৰখন বন্ধ কৰি কি নিচা কৰিব আৰম্ভ কৰিলে সিগাৰেট হবো मिस्टर स द और ज स द और ज এতিয়া চোৱা स द और ज কি কৰিছে उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था स द और जय কি কৰিছিলে নিজৰ ঘৰৰ চাকৰবোৰৰ কাৰণে খুব আমনিদায়ক আছিল খুব আমনি দিছিল কিন্তু लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे এতিয়া কি হল ৰিয়াসতত তেওঁলোকে নিজৰ ভাল ৰূপ দেখাব লাগিব হেইভাবে তেওঁলোকে কি কৰিলে চাকৰবোৰক খুব সম্মান কৰা হলে চাকৰবোৰক তেওঁলোকে কি কয় আপুনি বুলি কয় আৰু জনাব বুলি কয় জনাব মানে স্যাৰ বুলি কয় ঠিক আছে महाशय क नास्तिक थे महाशय क এতিয়া আমি महाशय কয়ে কি কৰিছে महाशय क नास्तिक थे नास्तिक মানে হৈছে যোনে ভগৱানক বিশ্বাসে নকৰে मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती এতিয়া চোৱা मगर आजकल কি হৈছে তেওঁ নিজকে ভাল দেখাবৰ বাবে उनकी धर्मनिष्ठा তেওঁৰ ধৰ্মনিষ্ঠা বাঢ়ি গল হে চাই পেলাই मंदिर के पुजारी মানে से মন্দিৰৰ পুৰোহিতে নিজকে पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती पदच्युत মানে হৈছে বৰখাস্ত হৈ যাব বুলি তেওঁ আশংকা কৰিলে তেওঁ অলপ ভয় খাইছে ঠিক আছে मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी मिस्टर लय की বেয়া পাইছিলে কিতাপ বেয়া পাইছিলে কিতাপ ঘৃণা কৰিছিলে ঘিন কৰিছিলে কিতাপ পঢ়ি ভাল নাপাইছিলে परंतु आजकल वे बड़े-बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे किंतु आजिकाली তেওঁ কি কৰে ধৰ্ম গ্ৰন্থবোৰ পঢ়িব আৰম্ভ কৰিছে ধৰ্ম গ্ৰন্থ পঢ়ি ভাল পায় আৰু ধৰ্ম গ্ৰন্থ পঢ়িয়ে তেওঁ মগ্ন হৈ থাকে जिससे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता এতিয়া ৰিয়াসতত এনেকুৱা হৈছে নম্ৰতা আৰু সদাচাৰ সবে নম্ৰভাৱে কথা পাতে আৰু কথা পাতিলে যেন এনেকুৱা লাগে যে তেওঁলোক কি হয় জ্ঞানৰ দেৱতা হয় এনেকুৱা
ৰিয়াসতত সবৰ লগতে কথা পাতিলে তেনেকুৱা লগা হৈছিলে लोग समझते थे कि एक महीने की झंझट है তেওঁলোকে ভাবিছিলে মানুহবোৰে ভাবিছিলে যে এক মাহৰ ঝঞ্ঝট ঝঞ্ঝট মানে হেঁচা কষ্ট ঠিক আছে এক মাহে তেওঁলোকে আমনি পাব বুলি किसी तरह काट ले এই সময়খিনি যাতে তেওঁলোকে যেনে তেনে কটোৱাব পাৰিলে ভাল আছিলে कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है যদি কাম সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ যায় তেনেহলে কোনে সুধিব लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था বুঢ়া জহৰী মানে সুজান সিঙৰ কথাই কৈছে যে তেওঁ বহি পেলে চাই আছিলে কি ইন বগুলো মে হংস কहाँ छिपा है এতিয়া চোৱা ইন বগুলো মে হংস कहाँ छिपा है এই বাক্যৰ মানে হৈছে অৰ্থ হৈছে যে ইন বগুলো মে এই মানুহ কিজনৰ ভিতৰৰ গুণবোৰ ক'ত লুকাই আছে এই মানুহবোৰৰ আচল ৰূপবোৰ ক'ত লুকাই আছে एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए एक दिन এনেকুৱা হল যে ফ্যাশন প্ৰেমী যোনবোৰে ফ্যাশন ভাল পাইছিলে তেওঁলোকে কি ভাবিলে সুজি তেওঁলোকৰ মাথাত আহিলে যে आपस में हॉकी का खेल हो जाए তেওঁলোকে সেই ভাগ লোৱা সকলৰ ভিতৰত এটা খেল পাতিব বিচাৰিছে ঠিক আছে আৰু সেই খেলৰ নাম কি আছিল তোমালোকে মনত ৰাখিবা সেই খেল নাম আছিলে খেলৰ নাম আছিলে হকি তেওঁলোকে কি খেলিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছিলে হকি খেলিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলে ভাবিছিলে यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे खिलाड़ियों ने पेश किया এই प्रस्ताव तो কোনে দিছিলে সোয়া এই प्रस्ताव দিছিলে मंजे खिलाड़ी हॉकी के मंजे खिलाड़ी মানে হৈছে যে যোনবোৰ এক্সপার্ট হয়তো তেওঁলোকে হকি খুব ভালকে জানে আৰু তেওঁলোকে খেলি পাইছে তো मंजे खिलाड़ी মানে যোনবোৰে ভালকে খেলিব পাৰে এক্সপার্ট হৈ পৰিছে সেই খেলটোত यह भी तो आखिर विद्या है प्रस्ताव दिया মানুহবোৰে কলে যে এইটো এটা বিদ্যা হয় মানে জ্ঞান হয় ঠিক আছে इसे क्यों छिपा कर रखे एक खेल बा ए विद्या आमी क्यों लुकाए रखूं संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए তেওঁলোকে ভাবিছে হয়তো খেলৰ মাধ্যমতে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাবোৰ দেখাব পাৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব নিজৰ গুণবোৰ দেখাব পাৰিব चलिए तय हो गया এতিয়া খেল হ'ব বুলি ঠিক হৈ গল তय হৈ গল कोर्ट बन गए माने फील्ड तैयार हो गल खेल शुरू हो गया खेल आरंभ हो गल और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी এতিয়া खेल आरंभ हुआ पिছত गेंद हॉकीर এই गेंदটো কি হৈছে किसी दफ्तर के अप्रेंटिस যেনকে অফিসত এপ্ৰেন্টিস থাকে মানুহসকল থাকে কাম কৰা ঠিক তেনে ধৰে কি বলটো ঠোকৰে খাইছে মানে কেতিয়াবা এফালে যায় কেতিয়াবা হেফালে যায় এনেকে কৰি বলটো এপ্ৰেন্টিস নিছনা হৈ পৰিছে বুলি কৈছে रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था खेल बड़े उत्साह से जारी था रियासत देवगढ़त एक खेल बहुत ভালকে হৈ আছিল আৰু খুব উৎসাহেৰে হৈ আছিল খুব উৎসাহ আছিল মানুহ যোনে খেলি আছিল এই খেলটো যোনে ভাগ লৈছিল धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती थी যোনবোৰে যেতিয়া এই হকি ষ্টিকেৰে বল মাৰিব লৈছে তেতিয়া যেন এনেকুৱা লাগে যে হে পানীৰ ঢৌবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে লহৰ মানে হৈছে ঢৌ এনেকুৱা লাগি আছে যেন পানীৰ হে ঢৌ बाढ़ी बाढ़ी गोय আছে लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो এতিয়া दूसरी ओर আনফালে যোনবোৰ গ্ৰুপ আছিল সেই গ্ৰুপটোৱে সেই বলটো কেনেকে ৰখে এনেকুৱা ৰখে সেই ঢৌবোৰক যাতে এনেকুৱা ৰখে যেন মাজত লোহে কি দীवार মানো লোহে কি দীवार মানে লোহাৰ দেৱাল এখন আছে লোহাৰ দেৱাল এখন যেনিবা তেওঁলোকে ৰখি আছে সেই ঠিক তেনে ধৰে বলটো তেওঁলোকে ৰখিব চেষ্টা কৰি আছিল সন্ধ্যা तक यही धूमधाम रही সন্ধ্যা বেলালৈকে শাম ঠিক আছে সন্ধ্যা মানে শাম সন্ধ্যালৈকে কি আছিল এই খেলৰ ধুমধাম আছিল খেল ভালকে চলি গৈ আছিল लोग पसीने से तर हो गए মানুহবোৰে ঘামেৰে গুতে টিটি গল ভাগৰি গল खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी हाफते हाफते बेदम हो गए
खून की गर्मी आँख और चेहरे से মানে চকুৱে আৰু মুখেৰে গম পায় যে তেওঁলোক কিমান হয়তো ভাগৰি পৰিছে খুব তেওঁলোকে ঘামেৰে তিতি পৰিছে ঠিক আছে হাফতে হাফতে বেদম হৈ গয় তেওঁলোকে উশাহ ল'ব পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে ইমানে দৌৰিছে যে তেওঁলোকৰ উশাহ নলব পৰা এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका किंतु শেষত निर्णय মানে আছে সিদ্ধান্ত হার জিত মানে হাৰা বা জিকা কোনে জয় লাভ কৰিছে সেই সিদ্ধান্ত লব পৰা অৱস্থা নাছিল শেষত কোনোৱে হাৰা আৰু জিকা निर्णय লব নোৱাৰিলে সিদ্ধান্ত লব নোৱাৰিলে এতিয়া আমি যিখিনি পঢ়িলো তাৰে ভিতৰত কেইটামান আমি প্ৰশ্ন চাই লওঁ আহা रियासत का नाम क्या था रियासत माने रजार राज्यर नाम की आसिले अलीगढ़ रामपुर देवगढ़ या शुद्ध उत्तर की हबो देवगढ़ आमी जानो जे रियासतर नाम देवगढ़ आसिले होयने द्वितीय प्रश्न दास ने श्रीमान की सेवा कितने सालों तक की दास ने श्रीमान की सेवा माने हे दास सुजान सिंहे निजर रजार सेवा किमान बছৰ লৈকে কৰিছিলে 30 বছৰ 40 বছৰ 10 সাল 10 বছৰ 30 40 10 30 40 10 কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ 40 সাল আমি জানো যে দাসে সুজান সিংহে 40 বছৰলৈকে ৰজাৰ সেৱা কৰিছিল ৰজাৰ ৰাজ্যৰ কাম-কাজ চাই দিছিল তৃতীয় প্ৰশ্ন देश के प्रसिद्ध पत्रों में कौन सा विज्ञापन निकला देशर प्रसिद्ध बातरी काकतत की विज्ञापन उलाइसिल विकल्प किता चाओ दीवान चाहिए शिक्षक चाहिए नृत्यकार चाहिए आमाक दीवान लगा होइसिले ने शिक्षक लगा होइसिले ने नृत्यकार लगा होइसिले आमी पाइसिलु जे रजाय विज्ञापनत की बिचारिसिले सुजान सिंहक की शर्त दिसिले जे तेও एजन की बिचारि आनिब লাগিব दीवान बिचारि आनिब লাগিব হয়নে তেনে হলে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব दीवान चाहिए चतुर्थ प्रश्न হৈছে दीवान के पद के लिए उम्मीदवारों को क्या होना आवश्यक था दीवानर पदर বাবে हे भद्र लोकসকলে जुने भाग লৈছিলে যোগ্যসকলৰ বাবে কি প্ৰয়োজন আছিল কি হ'ব লাগিব বুলি বিজ্ঞাপনত দিয়া আছিল গ্ৰেজুৱেট হোনা স্নাতক হোৱাটো পুষ্ট হোনা হিষ্টপিষ্ট ব্যৱহাৰ ভাল থকা হ'ব লাগিব বুলি কৈছিলে বাত মাননে वाला কথা শুনা হ'ব লাগিব বুলি কৈছিলে কি আমি পাইছিলো যে তেও স্নাতক নহলেও হ'ব কিন্তু তেও কি হ'ব লাগিব হয় পুষ্ট হ'ব লাগিব হয়নে पुष्ट होना चाहिए आवश्यक है प्रयोजन আছে पंचम प्रश्न रियासत में कौन से खेल का आयोजन किया गया रियासतत कोनটো খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল তোমালোকে মনত ৰাখিছানে কোনটো খেল আছিল হকি হয়নে তেনে হলে গটৰটি শুদ্ধ হ'ব হকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আমি যিখিনি পঢ়িলো আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আৰু এই কাহিনীটোৰ বাকি অংশ আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম ধন্যবাদ